بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں محمد ساجد اور آپ دیکھ رہے ہیں ترتیب عملیات۔ دوستو، جیسے کہ میں نے بتایا ہے کہ جادو کے جو اثرات ہیں وہ بہت ہی خطرناک ہوتے ہیں۔ جادو کئی طرح کا ہے۔ ایک جادو تو مردہ ہوتا ہے جو خالی جسم کو کھائے جاتا ہے۔ ایک جادو جو ہوتا ہے وہ زندہ جادو ہوتا ہے جو جناتوں کے ذریعے کیا جاتا ہے، اور جنات آ کے وہ انسان کو بار بار پریشان کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے حالات سے ہمیں محفوظ فرمائے اور ان لوگوں کو بھی ہدایت دے کہ جو ایسے کام لوگوں پہ کراتے ہیں، ان کو بھی اللہ تعالیٰ ہدایت دے۔ تو میں آپ کو ایک واقعہ بتاتا ہوں جو جادو کے اثر سے بہت زیادہ پریشان ہوئے ہیں۔ ویسے میں کوئی مضمون نگار نہیں، مضمون نگاری تو ایک فن ہے جس میں بالکل بہرا ہوں۔ یہ تو ایک واقعہ میں سنا رہا ہوں آپ کو۔ میرے کیفی اس حقیقت کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا کہ جادو ٹونا سحر سفلی عملیات یہ ان قبیلوں کے ہیں جو قبیلے شراب نوشی اور قنجیر وغیرہ اور بھیٹ وغیرہ دیتے ہیں، یہ کام وہ لوگ کرتے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد میرا یہ ہے آپ سے کہ اسی طرح کے ایک واقعہ ہے جو ایسے اثرات میں ملوث ہو گئے اور ان کے جو ہے بہت برے حالات بنے، کاروبار سے بھی بیٹھ گئے، اولاد بھی پریشان ہو گئی۔ کس طرح سے ان کے دن گزرے ہیں، رو کے دن گزارے ہیں انہوں نے۔ لیکن ایک اچھی بات یہ رہی ان کے ساتھ کہ اپنے ایمان کے اوپر ڈٹے رہے، وہ ایمان کا پلہ نہیں چھوڑا انہوں نے۔ جیسے کہ تھوڑی سی پریشانیوں میں لوگ اور کاہنوں کے پاس بھاگتے ہیں، جادوگروں کے پاس جاتے ہیں، غیر اللہ سے مدد مانگتے ہیں، تو وہ اپنے ایمان کو خطرے میں ڈالتے ہیں۔ کیوں کہ کبھی بھی اس معاملے میں ایک ایمان والے کو غیر ایمان والے کی مدد نہیں لینی چاہیے۔ کیوں کہ کبھی بھی ٹٹی کو پیشاب سے نہیں دھویا جا سکتا۔ بہرحال چلیے اپنے مقصد پہ آتے ہیں۔ تو جادو ٹونا سفلی عملیات جو ہیں یہ بہت ہی خطرناک ہوتے ہیں، اور ان کی وجہ سے صرف اور صرف حسد ہی پیدا ہوتا ہے، اور کرنے والے بھی کوئی غیر نہیں ہوتے بلکہ اپنے قریب ہوتے ہیں جن پر شک و شبہ بھی نہیں ہو سکتا۔ بہر کیفیت یہ جنوری 1971 کی بات ہے، جیسے کہ مجھے بعد میں معلوم ہوا۔ میں اور میرے متعلقین بھی اس منحوس بھور میں پھنس گئے۔ سحر اور اس کے سنگین اثرات کے پہلے نہ تو کوئی علم تھا اور نہ کوئی مشاہدہ تھا۔ جو واقعات اس وقت ہمارے سامنے آئے تھے وہ ہوش اڑا دینے والے تھے اور بالکل پریشان کرنے والے تھے۔ ہم اپنے لا علمی کی بنا پر تمام انہونی باتوں کو مقدر سے منسوب کر دیتے تھے اور پھر خاموش بیٹھ جاتے تھے۔ معلومات ہونے کے بعد جب غور کیا تو یہ بات سامنے آئی کہ سب سے پہلے جو ہمارے اوپر کیا گیا وہ سانپ کے ذریعے ہوا۔ رمضان کے دن تھے، ہمارے رہائش کمروں کی چھت پر ایک کھلی ہوئی ٹنکی تھی جس کا پانی صرف طہارت خانے میں استعمال ہوتا تھا۔ اس کے اندر سفید سانپ کے 6-7 ٹکڑے پڑے ہوئے تھے جس کو بچوں نے اس میں سے نکالا اور باہر پھینک دیا۔ ٹنکی کو پھر دھو کر دوسرے پانی سے بھر دیا۔ شام کو جب گھر آیا تو معلوم ہوا کہ تعجب تو بہت ہوا کہ کچھ قریب ہی اعضاء سے ذکر بھی کیا، مگر ان لوگوں نے کہا کہ شاید سانپ کے پیچھے کوئی نیولا بھی آیا ہوگا، اس نے سانپ کے ٹکڑے کر دیے ہوں گے۔ مگر سفید سانپ تو میں نے کبھی
नहीं देखा था। बात आई गई हो गई। इस वाक़ात के बाद मेरा कारोबारी हालत दिगरगो होना शुरू हो गई और मेरे कारोबार की मकबूलियत का ये आलम था कि लोग 300 मील से दूर से आते थे, सिर्फ मेरी दुकान के सामान ख़रीदने के लिए आते थे, इस इत्मीनान के साथ कि इन्हें जो माल उस दुकान से मिलेगा वो असली माल मिलेगा और कीमत बाज़ार से कम होगी। दुकान में ग्राहकों का ये आलम रहता था कि सुबह 8 बजे से मुतवातिर और रात को 9-10 बजे तक बिस्तर नसीब नहीं होता था और दुकान बंद करते वक्त भी 2-3 ग्राहकों का सामान पर्चा ले लेते थे, लिस्ट सामान की लेकर रख लेते थे कि सुबह सबसे पहले इन्हीं का सामान निकालेंगे। और फिर देखते ही देखते ये हालत हो गई कि मैं और मेरे मुलाजमीन तमाम दिन बैठे रहते थे। मैं देखता था कि ग्राहक कोई मेरी दुकान से कितना भी सस्ता सामान दूं नहीं ख़रीदता था और दूसरी दुकान से वही सामान दुगनी कीमत पर ले जाता था। कभी ऐसा भी होता था कि कोई पुराना सना सगा ग्राहक आ गया और मैंने इसे इंतहाई खलूस अपनात और शराफत से बात करता हूँ, मगर पता नहीं कैसे उसका दिमाग पलट जाता था और अच्छी खासी लड़ाई हो जाती थी। इस दौरान मैंने दुकान की बर्बादी की कई ख्वाब भी देखे और आँखों से भी उसे टूटते हुए देखा। कारोबार रफ्ता रफ्ता करीब ख़त्म हो गया, सिर्फ दुकान की चौकीदारी बाकी थी जो कर रहा था और दिल बिल्कुल बुझ गया और दुकान में ना तो कोई कशिश बाकी थी और ना कोई कुशादगी और ना सुहानापन, बल्कि ऐसा महसूस होता था कि दुकान में धुआं भरा हुआ है। यही तो एक ज़रिया माश था, वो भी ख़त्म हो गया। मेरी अक्ल में फतूर पैदा हो गया और कारोबार इन हाथों में मुंतकिल हो गया जिन लोगों ने इसके दुआ को कोशिश की थी। एक बात मैं यहाँ और बता दूँ कि तमाम वाक़यात 25 साल पर मुहित हैं। अगर तमाम कैफियतों को पूरी बताई जाए तो एक किताब की तरह हो जाएंगे, इसलिए हर तरह के हाल ही लिखूँगा ताकि लोगों को बोरियत महसूस न हो। और कुछ साहब की फरमाइश है कि कोई ऐसा वाक़या हो तो वो भेजिए, तो उन साहब की फरमाइश के ऊपर ये मैं पूरा वाक़या भेजूँगा, लेकिन ये कम से कम 4 पार्ट में जाएगा और फरमाइश भी पूरी हो जाएगी। अब बीती ही सही, तो ये अब बीती है फिल्म के रियल की तरह, इसे अभी सब कुछ नज़रों में फिर रहा है। मेरे आइल ज़िंदगी का ये हाल हुआ कि मेरी बीवी बच्चे पूरे ख़ानदान में जलील और वो हक़ीर हो गए और ऐसा मालूम होता कि ख़ानदान का एक एक फ़र्द मेरे बच्चों को दुश्मनी से देख रहा है और एक दूसरे पर सब शफ़क़त करते थे और मेरे बच्चों को मारने पे तुले हुए थे। इस कदर हक़ारत और ज़िल्लत की नज़रें रहती थी कि बच्चे और अहलिया अंदर ही अंदर घुट घुट कर रोया करती थी और बच्चे भी रोया करते थे कि अब्बू जान ये क्या हो गया, अम्मी जान ये क्या हो गया, हम क्या थे और क्या हो गए थे, बैग ये क्या हो गया। ना तो मेरी समझ में आता था और ना बच्चों के तईन तशनियाँ जली कटी बातें बिला वजह समात सुननी पड़ती थी। अभी हम लोग इसी कश्मकश में थे कि या इलाही ये मामला क्या है कि किस किस्म की साजिश है कि बच्चों की अदालतें पेश कदमी करने लगी। बैक वक्त 5 बच्चे बीमार हो जाते थे और उन अमराज को ना तो कोई डॉक्टर समझ पाता था और ना ही कोई हकीम साहब। सबसे पहले
बच्चों के मुंह के दहाने फूल गए। कोई भी डॉक्टर नहीं समझ सका कि ऐसा क्या हुआ। इसने दवा दी और हम दवा ले आए। बच्चों ने इस्तेमाल कर ली, बस मर्ज तो उनसे ठीक न हुआ था। जब भी गया अपने मर्जी से ही गया। बुखार आ रहा है तो सब के सब बिस्तर से लग गए। डॉक्टर परेशान कि ये किस किस्म का बुखार है जो अच्छी से अच्छी दवाई देकर भी ठीक नहीं हो रहा है। और ऊपरी अखराजात से दौड़ धूप करके जो कुछ हासिल होता था वो 200-250 रुपये इसी तरह निकल जाते थे और हम फिर हाथ खाली बैठे रह जाते थे। बच्चों के अमराज के सिलसिले में दौड़ धूप तो जारी ही थी कि मुझ में भी बहुत तब्दीलियां होने लगी। मेरा चेहरा बिल्कुल स्याह हो गया था और आंखें दोनों लाल, इस पर माथा और दोनों कनपटियों पर बड़े बड़े गुमड़े निकलते थे। बड़ा दर्द होता था इन गुमड़ों में, और जब जोर जोर से मसल देते थे फिर ये अलग हो जाते थे और इसमें से मिट्टी निकलती थी। दोस्तों, ये पहला पार्ट है। इससे जो आगे है वो मैं दूसरा पार्ट बताऊंगा आपको। अगर आपको ये अच्छा लगे तो अगला पार्ट भी सुनना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करना। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।